বিধলঙ্কার করে ঝলমল হরি মন বিমন বদনে উজ্জ্বল নানাবিধ অলঙ্কার করে ঝলমল হরি মন বিমন বদন উজ্জ্বল বিশাখাদি সখী গণ নানা রাগে গায় প্রিয় নর্ম সখী যত চমর ডোলা বিশাখাদি সখী গণ নানা রাগে গায় প্রিয় নর্ম সখী যত চামর ডোলা শ্রীরাধা মাধব পদ সরসী আসে ভকতি বিনোদ সখী পদে সুখী ভাসে শ্রীরাধা মাধব পদ সরসী আসে ভকতি বিনোদ সখী পদে সুখী ভাসে জয় জয় রাধা কৃষ্ণ যুগল মিলন আরতি কর এ ললিতাদি সখী গণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ হরি बोल प्रणाम समस्त हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कीर्तन माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु प्रणाम प्रभु प्रणाम माता जी। समस्त प्रणाम। इस्कन मांगलूर तरफ आपण मानक स्वागत। प्रार्थना सहित आम भगवत गीतार ये अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग आरंभ करवा। ओं अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुमृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथानि त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचने गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुदिश नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथमे श्री श्री गौर निताय श्री श्री राधा कृष्ण एवं जगत गुरु शिल प्रभुपाद चरण कमल कोटि कोटि प्रणाम। तो ये भगवद गीतार ये जो अध्याय अष्टम अध्याय जहाँकि अक्षर ब्रह्म योग अटे। तो ये जो अक्षर ब्रह्म योग देखिए गले बहुत गुरुत्वपूर्ण अध्याय अटे। तो श्लोक को जीवा पूर्व तो महाभारत रे जो यक्ष प्रश्न करथिले कौन ना एई संसार रे भौतिक जगत रे सबुठार बड़ आश्चर्य कौन। आउ सेहीपरि गीतार भगवद गीतार महात्म्य रे मध्य कुहाଯାଇଛି जे प्रत्येक मुहूर्त रे ए भौतिक जगत रे शह शह मनुष्य शह शह जीव मृत्युवरण करछन्ति। किंतु यह देखिकी मध्य अन्य मनुष्य माने अन्य मूर्ख जीव माने मूर्ख मनुष्य मनुष्यर बुद्धि रही तेणु करी से ही देखि थाए कि हाँ मृत्युवरण होଉଛି बोले। किंतु से भावे जे कि ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି ନାହିଁ, ମତେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ଦୂର ରହିଛି, ମାନେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଏଇନା ଆସିନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନଥାଏ। ତ ଏହା ହିଁ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଏହା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରୟାଣ କାଳେ ଆମର ମନ ମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ କେଉଁଠି ରହିବା ଉଚିତ, ଆମ ସାରା ଜୀବନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେଇ ଭାବକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ତ ସରି ନଥାଏ, ତେଣୁକରି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିର କାମନା ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଏଟା କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଏଟା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଜୀବନ ସାରା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ, ତ ସେ କଣ କରେ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଉଟା କି କହିଛନ୍ତି ଯାହାକି ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ଆମେ ଅ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖିବା କି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟି ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଏହାର ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର ଯୋଉ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସାଧିଭୂତମ୍ ସାଧି ସ ଅଧିଭୂତ ସ ଅଧିଭୂତ ଅଧିदैवं ମାଂ ସାଧି ଯଜ୍ଞଂ ଚ ଯେ ବିଦୁଃ ପ୍ରୟାଣ କାଳେ ଅପି ଚ ମାଂ te ବିଦୁର୍ଯୁକ୍ତ ଚେତସ। ତ ତ ଯୋଉ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକ ଯୋଉ ଥିଲା କି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଅଧିଭୂତ ଅଧିଦୈବ ଅଧିଯଜ୍ଞ ତତ୍ଵ ସହିତ ମୋତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ବଳବତ୍ତର ଥାଏ। ମାନେ ଆଉ କଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଜରା ମରଣରୁ ମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ମୋତେ ଆଶ୍ରା କରିବାରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅନୁଭବ କରି ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମକୁ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି।
ତ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଧିଭୂତ ଅଧିଦବ୍ୟ ଆଉ ଅଧିଯଜ୍ଞ ତତ୍ଵ ସହିତ ମତେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନେ ମୋର ଚେତନାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଜୀବନ ହଉଛି କଣ ସବୁଠାରୁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଯୋଉ ବଡ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବୋଲି ଯୋଉ ଜୀବନ ବୀମା ଆମେ କଣ କରନ୍ତି, ତ ଆମେ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ। ତାରେ ତାହା କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମକୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଜୀବନ ବୀମା ଆମ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଟଙ୍କା କିଛି ଧନ କଣ ହୋଇଥାଏ ଆମର ପରିବାରକୁ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ ହଉଛି କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବାର ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି କି ଆମେ ଉଁ, ଅତି ସହଜରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିମିୟମ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଯୋଉ ବୀମା କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମକୁ ପ୍ରିମିୟମ ଦବାକୁ ପଡିଥାଏ। ମାସକୁ ହଉ ବର୍ଷକୁ ହଉ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରିମିୟମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଅତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ରହିବା, ସାରା ଜୀବନ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, ତା ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆମର ଅ, କଣ ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ପ୍ରିମିୟମ। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତ କଣ ଦୁଃଖାଳୟ ଶାଶ୍ୱତମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖର ଘର ଏଇଟା ଅଟେ। ତ ଏଠିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଯେତେ ଯାହା କରିଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଯାହା କରିଗଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ କୁ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ এই ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ ଯୋଉ ରହିଥିଲା କି ଜରା ମରଣ ମୁକ୍ଷୟ ମାମାଶ୍ରିତ ଯତନ୍ତି ଯେ ତେ ବ୍ରହ୍ମ ତଦ୍ବିଦୁଃ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମଂ କର୍ମ ଚାଖିଳମ୍। ତ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜରା ମରଣରୁ ମୁଖ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ମତେ ଆଶ୍ରା କରିବାର ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅନୁଭବ କରି ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହାପରେ, ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମରିଯିବା ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କଣ, ଜରା ବା ମରଣ। ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବୃଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଭୟ କରନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ହେଉଛି କଣ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଠାରେ ଶରଣାଗତ ହେବା। ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତ ଏବଂ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତର ପରାପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ରହିଛି, ତ ସେଠାରେ ହଁ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଯୋଉ ରହସ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ କି ବ୍ରହ୍ମ କଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଣ, କର୍ମ କଣ, ଅଧିଭୂତ କଣ ଆଉ ଆଧିଦୈବ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଅଧିଯଜ୍ଞ କିଏ? ଏ ଶରୀର ଏଇ ଶରୀରରେ କିପରି ଥାଏ ଏବଂ ନିୟତ ଚିତ ଲୋକ କିପରି ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ବା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତୁମକୁ କିପରି ଜାଣିପାରିବ? ତ ଭଗବାନ ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି କି ଏଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଆଉ ଏଥିରେ
ଭଗବାନଙ୍କର ଆନ୍ସର କୁହାଯାଇଛି। ତ ତ ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମନ୍ କଣ? ତ ଭଗବାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଜୀବ ହଉଛି କଣ? ବ୍ରହ୍ମନ୍, ବା ଯୋଉ ସେ ହଉଛି ଲିଭିଂ ଏଣ୍ଟିଟି। ତ ଜୀବ, ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମନ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ଜୀବାତ୍ମା, ଜୀବ। ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ହଉଛି କଣ? ନେଚର ଅଫ ଜୀବ। ତ ଏଠାରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମନ୍, ସ୍ପିରିଟ, ଯୋଉଟା କି ଜୀବାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତ ସେଇ ଜୀବାତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନ ଜାୟତେ ମ୍ରିୟତେ ବା କଦାଚିତ୍ ନାୟଂ ଭୂତ୍ୟା ଭବିତା ନ ବା ନ ଭୂୟଃ ଅଜो ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଅୟଂ ପୁରାଣ ନ ହନ୍ୟତେ ନ ହନ୍ୟମାନେ ଶରୀରେ। ତ ଆତ୍ମାର କେବେ ବି ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆମର ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଚେଞ୍ଜ କରି ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଆତ୍ମା କଣ ଅଟେ? ସେ ଅଜନ୍ମା, ଆଉ ସେ ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ, ନିତ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ଅଟେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କୁହାଯାଇଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ ଦ ବଡି, ସେ ହଉଛି କିଏ? ନା ନେଚର ଅଫ ଜୀବ। ଯୋଉ ଜୀବର ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ, ଜୀବର ମୂଳ ସ୍ୱଭାବ, ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି କଣ? ସେ ହଉଛି କଣ? ନା ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବ କଣ ଭାବି ବସୁଛି କି ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର, ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଶରୀର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସେ ହଉଛି ଜୀବ କଣ? ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସନାତନ ଅଂଶ ଅଟେ। ମମୈବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବ ଭୂତ ସନାତନ। ତ ସମସ୍ତ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ମୋର ସନାତନ ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି, ଜୀବଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ସେଥିପାଇଁ ଜୀବର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି କଣ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ ହେବା, ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେବାରେ ଲାଗି ରହିବା, ବା ତାଙ୍କର ଦାସତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଆଉ କର୍ମ, ଯୋଉ ଆକ୍ସନ ଲିଡିଙ୍ଗ ଟୁ ମେଟେରିଆଲ ବଡି। ତ ଫ୍ରୁଟିଭ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି କି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମକୁ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ଶରୀର, ଯୋଉ ସକାମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ, ଶରୀର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସକାମ କର୍ମ କରିଥାଏ ଜୀବ। ତ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସକାମ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସକାମ କର୍ମର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ରଖିକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେଇଟାକୁ ସକାମ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସକାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ, ଆମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ଯେତେ ଆମେ ଭୋଗ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମର ରହିବ, ଯେତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା ରହିବ, ଆମେ ଏଇ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବା। ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲୋକ ଅୟଂ କର୍ମ ବନ୍ଧନ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ସେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଣ ହେଇଥାଏ? ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କର୍ମ ବନ୍ଧନ, ଯୋଉ ଅ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ରହିଥାନ୍ତି, ବା ଆମର ଯୋଉ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେଇକି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଧିଭୂତ ମେଟେରିଆଲ ମାନୁଫେକ୍ଚର, ଯୋଉଟା କି ମେଟେରିଆଲ ନେଚର, ଯୋଉ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି। ତ ଯୋଉ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ କି ତପ ତେଜ ମରୁତ ଅବ୍ୟମ, ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଯାହାକି କଣ ଯାହା, ଯାହା, ନଶ୍ୱର ଅଟେ। ତ ମାନେ, ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତ, ଯୋଉ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି, ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ କି ତପ ତେଜ ମରୁତ ଅବ୍ୟମ, ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଯାହାକି ନଶ୍ୱର ଅଟେ। ତ ମାନେ, ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତ, ଯୋଉ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି, ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ କି ତପ ତେଜ ମରୁତ ଅବ୍ୟମ, ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଯାହା,
सबकिछि आमे जहाँ भी देखती से सबू क्षणस्थायी अटे बा जहाँ भी आमे प्राप्त करती भौतिक जगत में जहाँ भी आमे पदार्थ मान प्राप्त करती ता कौन हो जाए ना धीरे धीरे नष्ट होता। तो ये कारण ये जो पंच महाभूतरे जो जिनिस तैयारी होता है ताहा कौन होता है पुनर्बार से पंच महाभूतरे मिसी जीवाकू चेष्टा करता है बा से पंच महाभूतरे मिसी जाए आम शरीर मध्य पंच महाभूतरे मिसी जाए एवं प्रत्येक पदार्थ मान आम चतुर्पार्श्व जहाँ भी आम देखुंत ताहा ये जो पंच महाभूतरे कौन हो जाए नष्ट हो जाए। तो समस्त पदार्थ कौन होता है ना समस्त पदार्थ एपरिक ये भौतिक जगत मध्य कौन क्षणस्थायी अटे। अधिदैव सुप्रीम डेमिगॉड किए ना भगवान को जो विश्व रूप जो समस्त जो यूनिवर्सल फॉर्म व्हिच इंक्लूड्स ऑल डेमिगॉड्स। तो जो सूर्य चंद्र समस्त देवता माने अछंती वरुण समस्त देवता माने से परम पुरुष भगवान विराट रूपर अंश अटंती। ଆଉ ଅଧିଯଜ୍ଞ ଅଧିଯଜ୍ଞ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଦ ଏଞ୍ଜୟର ଅଫ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ତ ସେ ପରମାତ୍ମା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର କୋଉଠି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟରେ ସେ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି ଭ୍ରାମୟାନ ସର୍ବଭୂତାନି ଯନ୍ତ୍ର ରୂଢ଼ାନି ମାୟା। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କଣ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଏବଂ जीव कौन होता है ये माया रूपक जंत्र ये जो शरीर द्वारा से बसिकी निज इच्छा से कौन कर ना भगवान को इच्छा से भ्रमण कर तेणुक भगवान कौटी प्रत्येक जीवर हृदय अवस्थान कर तो सी होती परमात्मा सी होती कौन आधियज्ञ बोली कहुई। वेयर डज आधियज्ञ रिसाइड कौटी रोचंती इन द हार्ट ऑफ ऑल। तो समस्त हृदय अवस्थान कर तो आउ कौन कहते ना हाउ टू रिमेम्बर कृष्ण एट द टाइम ऑफ डेथ मृत्यु समय आम भगवान कृष्ण को किपरि स्मरण करवा प्रैक्टिस रिमेम्बर एज थ्रू आउट लाइफ आमको कौन करिया पड़ियो अभ्यास करिया पड़ियो कौन पूरा थ्रू आउट लाइफ माने आम जीवन सारा आमको अभ्यास न कले आम भगवान कृष्ण को प्राप्ति ही परिबा नहीं। आम भावती मृत्यु समय आसिले आम केवल भगवान कृष्ण नाम नहीं जावा किंतु यह सहज नुह। परीक्षा हल ले केवल से ही पिला ही लिखिपारे जी सारा वर्ष पढ़ी था पूर्व दिन पढ़ी देकिना सी गले तार किसी भी मने आसे माने मन को आसे नहीं। तो सेपरी जदि आमे सारा जीवन जदि भगवान को नाम को न नेवा भगवान को स्मरण न करिवा ताहले शेष समय हमको भगवान को स्मरण आसो नहीं। तेणुक हमको अभ्यास करने को पड़ो आउ भगवान को स्मरण करने को पड़ो। तो यह द्वारा कौन हम पूरा जीवन सारा जो आम यहीपरि भगवान को नाम को उच्चारण करेंगे भगवान को स्मरण करवा भगवान को लीला मान को स्मरण करवा श्रवण करवा जो श्रवण कीर्तन आउ विष्णु स्मरण। तो ये जो तीनोटी जो नवधा भक्तिर प्रथम अंग अटे ताहाकू आम पालन कले आम थ्रू आउट द लाइफ आम जो प्रैक्टिस करवा तापर जाकि आम भगवान कृष्ण को प्राप्त हो पार भगवान कृष्ण आमको मृत्यु समय मन पड़ पारे। तो तो एठारे भगवान तार उत्तर कहते कि अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभाव आध्यात्म्य मुच्यते भूत भाव भवत करो विसर्ग कर्म संगीता। भगवान कहते अविनाशी दिव्य जीवात्मा को ही ब्रह्म कहा जाए एवं ता शाश्वत प्रकृति को आध्यात्म कहा जाए। ता शाश्वत प्रकृति कौन आम देखिले सी हूँ कौन भगवान नित्य दास आउ सी हूँ कौन भगवान सनातन अंश अटे एवं सी जीवर स्वरूप हूँ कौन कृष्ण नित्य दास आउ ये भौतिक शरीर मानकर अभिवृद्धि निमित्त जो कार्य करा जाए ताहाकू ही कर्म अर्थात सकाम कर्म कहा जाए। तो आमे होचंदी कौन जीवात्मा आमे शरीर नुहंती जो
अविनाशी दिव्य जीवात्मा को ही ब्रह्म कुहाଯାଏ। आम शरीर नुहति आउ तार जो प्रकृति तार स्वभाव हूँ कौन आम भगवान को नित्य दास जिते पर्यंत आम निजक शरीर बोली भाविबा आम जीवात्मा स्तर को उन्नति नहबा से पर्यंत आम भौतिक जगत में बारंबार विभिन्न प्रकार शरीर धारण करथुआ जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र रे घूर्ण्यमान होतुआ किंतु जेतବେଳେ जीव भगवान को जो भगवान को नित्य निजको भगवान अंश बोली भावे एवं भगवान दासत्व को स्वीकार करे भगवान शरण रे आसे सी कौन हुए ये भौतिक जगत अति सहजरे कौन हो पारे ना मुक्त हो पारे। तो आ कौन कही भौतिक शरीर मानकर अभिवृद्धि निमित्त जो कार्य कराए ताहाकू ही कर्म अर्थात सकाम कर्म बोली कहुए। तो कई मद पिउची मांस भक्षण करुची तो कई तो से भली भाव से कुकुर कि घुषुरी शरीर प्राप्त होची। तो यार कारण हूँ कौन आमर जो भाव आउ आमर जो कर्म अटे आमर भौतिक इच्छा को पूर्ण करने जो सकाम कर्म करती इंद्रिय तृप्ति करने तो से प्रकृति आमको परवर्ती जन्म से भली एक शरीर आमको उपहार प्रदान करें। एठार कौन कहुए कि अधिभूत क्षरो भाव पुरुषश्च अधिदैवतम अधिजज्ञो अहमेवात्र देहे देह भूतं बर। तो कहते कि भूत प्रकृति बराबर परिवर्तनशील ए ब्रह्मांड परमेश्वर प्रकाशमान आकार अटे एवं मुझे ही ईश्वर परमेश्वर भगवान कहते मुझे ईश्वर जे कि प्रत्येक जीवर हृदय परमात्मा रूप से अवस्थान करुअछि। तो जो अधिभूत जो कहुई तो ये जगत रे जहाँ भी आम देखुं जो घर द्वारा आम शरीर सब कौन क्षर अर्थात परिवर्तनशील अटे नष्टशील अटे। आज जहाँ आम पाखे देखुं ताहा किसी दिन पर ताहा नष्ट हो अधिदैव जो ये समस्त देवता माने से भगवान कर जो विराट विश्व रूप मध्य से मैंने अवस्थान कर अधियज्ञ सबुठारु जो अधियज्ञ हूँ कौन ना भगवान कौटी अवस्थान करछंती ना समस्त हृदय रे अवस्थान करछंती परमात्मा रूप रे अवस्थान करछंती। तो कोभली भाव में से भगवान समस्त हृदय रही था ना उपद्रेष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्त देहो अस्मिन् पुरुष पर। तो ये जो शरीर भितर परमेश्वर भगवान हृदय मध्य परमात्मा रूप से अवस्थान करछंती और सी होचंती उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर सी होचंती उपद्रष्टा सबकिछि देखुचंती आम साक्षी अटंती से आम भावुं कहीं देखुना आम एकुटिया अच्छा घरे गोटे रूम रे आम यही कार्य को करवा कहीं देखिए नहीं किंतु परमपुरुष भगवान परमात्मा रूप से अवस्थान कर कौन भावुं कौन चिंता कर देखुं सबकि भगवान साक्षी रूप से आम देखुं कि आम कौन कर अनुमंता आम जो कर्म करम कर्म से अनुमति प्रदान कर। तो से ही समस्त मालिक अटंती से ही समस्त जीवर समस्त जीव माने तांकर ही अंश अटंती। तो जेतबे आम ये जो 8टी जिनिस कहुई जो 7टी जिनिस तो कौटी प्रथम तो 6टी जिनिस कहगला आई जो अधिज्ञ कौटी रिसाइड करती जो कौटी रहती ताहा आम देखिले। तो आउ मृत्यु समय किपरि भगवान को ध्यान कर भगवान को मन पकई पार ताहा हूँ कौन ये 8टी जिनिस को जिते आम जानी जाती कि ता सहित आम भगवान को साक्षी रूप से जानी जाती तो आम कौन पाप कर्म करने साहस करती ना आम जिते
भल काम करिया सेतବେଳେ से अधियज्ञ जो परमात्मा ही प्रसन्न हुअन्ति जेतବେଳେ आम परमपुरुष भगवान को प्रीतार्थे कर्म करती सेतବେଳେ भगवान मध्य कौन होता संतुष्ट होता किंतु जो जीव भौतिक जगत रे जो भगवान को स्मरण न करुच्ची निज हृदय थी परमात्मा को अनुभव न करि पारुच्ची से कदापि मृत्यु समय भगवान को चिंता करिपारिब नहीं से सर्वदा एभଳି भाବରେ भौतिक सुख रे से माति रहिब एवं शेष रे से परवर्ती जन्म रे तार सेई भଳି भाव को प्राप्त होइकी विभिन्न प्रकार शरीर से चेंज करियो तो यह देखिले आमे तो एटा ही हमें जो कहा जाइछि कि जो यक्ष दक्ष यक्ष कौन जो क्वेश्चन पचारछंती कि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अथ परम प्रत्येक मुहूर्त शह शह हजार हजार जीवजंतु युधिष्ठिर को पचारुଛନ୍ତି कि प्रत्येक मुहूर्त शह शह हजार हजार जीवजंतु मृत्यु को भेटी था किंतु एक मूर्ख जीव तथापि निजक मृत्युहीन भावती एवं मृत्यु ପାଇଁ प्रस्तुत नुहंती यह होची कौन ए दुनिया रे सबुठारु आश्चर्यजनक जिनिस यक्ष पचारुଛନ୍ତି ए दुनिया आश्चर्य जिनिस कौन अटे तो यह युधिष्ठिर महाराज तार उत्तर दउଛନ୍ତି तो आम प्रतिदिन कहार न कहार मृत्यु खबर शुणुंट आम देखुं कि कह मृत्यु होची किए क्या श्मशान नहीं कि जाउछंती किंतु एसबु शुणिकी एपरिक श्मशान जाई मध्य आम भावुंट से तो मरीगला ठीक अच्छे हेले मु मरबी ना मु बहुत समय मोर रही तो यहाँ हूँ कौन आमर अज्ञानता आमर भ्रम तो यह द्वारा आम भगवान को दूर रही था तो आम सब किसी प्रस्तुत हुंती परीक्षा ପାଇଁ प्रस्तुत हुंती चाकरी करने आमको जॉब करने इंटरव्यू प्रिपरेशन हुंती आम सबुथि भौतिक संसार सब प्रत्येक कार्य आम कौन होता ना पूर्व प्रस्तुति करि किंतु जो मृत्यु निश्चित भाव में आसीबो एवं ता क्यों समय मध्य आसीपारे ता ପାଇଁ आम प्रस्तुत हुंती नहीं तो एठारे जदि मृत्यु निश्चित ताहले से समय आमको कौन करने को हम ताठारु सबुठारु आमको जानिया पड़ो कि आम से परीक्षा उत्तीर्ण होगापाई मृत्यु हूँ कौन परीक्षा से उत्तीर्ण होगापाई आमको कौन करवा उचित तो कहते कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्रत संशय तो जे मृत्यु समय अंत काल केवल मोते ही स्मरण करिकी शरीर त्याग करे से सांगे सांगे कौन हुए मद्भाव मोर प्रकृति को प्राप्त हुए मद्भाव मोर भाव को प्राप्त हुए एथरे कौन संदेह ना तो यहाँ हूँ कौन भगवान कहते न संशय नास्त्र संशय जो कहते नास्त्र संशय अर्थात भगवान प्रतिश्रुति दौरान एठार कौन संदेह ना एथिरे जदि मृत्युर शेष मुहूर्त मृत्यु समय जदि आमर मन भगवान कृष्ण ठारे लगी जाइथिबो ताहले निश्चित भाव में आम भगवान धाम को प्राप्त हेबा तो एथिरे कौन प्रकार संदेह ना तो एथिरे प्रश्न आछि कोन आम मृत्यु समय कौन एते सहज अटे कि आम भगवान को मन पकई पारिबा तो जदि आम शेष समय भगवान को स्मरण करने को जदि आमर इच्छा अटे ताहले हमको जीवन सारा आमर चेतना किपरि भाव में हेबा उचित आमर भगवान नवम अध्याय कहते मन्मना भव मद्भक्त मज्जाजी मांग नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त युक्त वै मात्मन मत्परायण कि जदि आम आमर मन को सदा सर्वदा परमपुरुष भगवान कहते मोर
जो चिंतन कर मन मन भव मोर तुमर मन को मोठाए लगाओ मोर भक्त हुओ मद्भक्तो मज्जाजी मांग नमस्कुर एवं मते ही प्रणाम कर मते ही पूजा कर। तो यह कले कौन हम तुम्हें मोर भाव को प्राप्त हो। तो आमको ये जो परीक्षा शेष परीक्षा आसी था जो मृत्यु तो आम जदि परमेश्वर भगवान को आमर सर्वदा आम चिंतन करथिबा भगवान को नाम को उच्चारण करथिबा ताहले आमे भगवान को मने पके परिया नहले संभव नु। तो हाँ तो एठारे कौन कहै कि यं यं वापि स्मरण भाव त्यजंत तंते कळेवरम तं तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। ये शरीर त्याग कला बेले व्यक्ति जो भाव मन पोषण करे से निश्चित रूप से ही भाव ही प्राप्त हुए। तो आमर परवर्ती जन्म क्योंठि हम क्यों शरीर मिल यह कौन लटरी खेल नुहे कि हाँ आपे आपे बाजिज यहाँ हूँ कौन आमर এটা হচ্ছে বিজ্ঞান আমি যে আমার চেতনা যেভাবে স্তরের থাকে আমি নেক্সট পরবর্তী জন্ম সেইভাবে ভাবে আমাকে প্রাপ্ত হইଥାଏ। মৃত্যু সময় আমি জীবন সারা যাহা କରିଥାନ୍ତି মৃত্যু সময় সেই জিনিস ହିଁ ଆମର ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିଥାଏ। ଅଧିକ ଆମେ ସେତିକ ସ୍ମରଣ କରି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ଯଦି କି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ନିଜର ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି କି ହଁ ମୋ ଏତିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରହିଛି କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଘର କରିଛି କି ମୋର ପୋଷା କୁକୁର ଅଛି ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ଯଦି ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ସେଇ ଭାବ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଜଡ଼ ଭରତଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି କି ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି କି ଏଠାରେ ଭରତ ମହାରାଜ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଆମ ଦେଶ ନାମ ହଉଛି କଣ ଭାରତ ବର୍ଷ ହେଇଛି। ତ ସେ ସାଧାରଣ ନଥିଲେ ସେ ମହାନ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ରାଜସୁଖ ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସବୁ କିଛି ଥିଲେ ଏ ସବୁକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ ଆସିଲେ ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲେ କି ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ନା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଶାବକ ଗୋଟିଏ ପଛରେ କଣ ନା ଗୋଟେ ସିଂହ ହରିଣକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ହରିଣଟି ସେ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା ତ ସେଥିରେ ସିଏ ପ୍ରସବ କରୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶାବକ ହରିଣ ଛୁଆକୁ ପ୍ରସବ କରୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ହରିଣଟି ର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଶାବକଟି ସେ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ତ ସେଠାରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଭରତ ମହାରାଜ ସେ ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଆସିଲା ତ ସେ ଯୋଉ ହରିଣ ଛୁଆକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ପାଳନ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ହରିଣ ଛୁଆ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୋହ ବଢିଲା ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ଛାଡିକି ସେ ସର୍ବଦା ସେ ହରିଣର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ପଡିଲେ ହରିଣର ଚିନ୍ତାରେ। ତ ଏହାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟରେ ଆସୁଛି ହରିଣ କୁଆଡେ ପଳେଇଛି ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇକି ସେ ଗୋଟେ ପାହାଡ ତଳକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖସି ପଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାବନା କଣ ରହିଛି କି ହରିଣ ଶାବକଟି କିପରି ଥିବ କୋଉଠି ରହିଥିବ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ମୁଁ ପଳେଇଲେ ମୋ ହରିଣ ଛୁଆର କଣ ହବ। ତ ସେ ମହାନ ରାଜା ସିଏ କଣ ହେଲେ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ
जी कि महान योगी मध्य अटंती योग करने भगवान को ध्यान करने आसते सी कौन है ना परवर्ती जन्म में गोटे हरिण शरीर को प्राप्त है जेहेतु भाव से से हरिण शरीर को प्राप्त है तो जो भगवद गीता कौन कहुई जो द्वितीय अध्याय जो कहुई ध्याय तो विषण पुंसा संगस्तेस्तु पजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोध अभिजायते आउ क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति तो ये भौतिक जगत रे कौन भी वस्तु बा जो कौन विषय प्रति जिते आम अत्याधिक चिंता करती प्रति आमर मोह बा आसक्ति जन्म ही थाए एवं ध्यायते विच्छन पुंसा संगस्तेस्तु उपजायते संगत संजायते काम कामात् क्रोध विजायते से आसक्ति आम कौन होता है ना कामना जागृत हुए एवं जिते से कामना को से ताकू पूर्ण करने हुए बा ताकू प्राप्त करने चाहती से जिते से बाधा आसे से मनुष्य भितर जो मोह सृष्टि हुए एवं से मोहरु कौन होता है ना स्मृति शक्ति नष्ट हो जाए और स्मृति नष्ट हो गला बुद्धि नाश हो जाए एवं बुद्धि नाश हवा द्वारा कौन हुए ना ना बुद्धि नाशात प्रणश्यति मनुष्यर पतन ही था आध्यात्मिक पतन ही था तो भरत महाराज को कथा आम समस्त गोटे चेतावनी अटे जदि जड़े सबकि त्याग करके राजा परिवार सबकि त्याग करके महाराज से कौन ना गोटे हरिण प्रति आसक्त हो जाउछंती तांकर गति किपरि होचती आमे ता देखुछंती तो आमे कौन कर सकाळु जो संजय जाए कौन करछंती ना केवल भौतिक जगतर जो माया मोह सुना रूपा टंका पैसा घर द्वार रे आमे जो भौतिक संसार में माती रहिछंती हमर जो आत्मीय स्वजन मान पाखे माती रहिछंती तो आमर शेष समय कौन गति हम आम चिंता करिया उचित कि आम निश्चित भाव में भाव में आम पुनर्बार ये भौतिक जगत जन्म हवा पड़ो शरीर धारण करिया पड़ो तो यह नुह कि आम परिवार को त्याग करदे आम भौतिक संसार में रहा गृहस्थ धर्म रहा समस्त को स्नेह करवा किंतु आमर जो कर्तव्य को पालन करिया पड़ो किंतु आम प्रति आमर कहा प्रति जो भौतिक भाव में जो मोह प्रकाश करवा बा अत्याधिक भल पाइबा जोटा कि भौतिक भल पाइबा यह रखा उचित नुहे अंध भली आसक्त हेबा जहाँकि मृत्यु बेले बेले आम भगवान कृष्ण को भूली जाते तो आमर आसक्ति परमपुरुष भगवान का चरण कमल रहा उचित तो यह द्वारा ही आम परमपुरुष भगवान धाम को प्राप्त करि परिबा परमपुरुष भगवान को प्राप्त करि परिबा तो एठारे कौन कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयार्पीता मनोर्बुद्धि मामे वैश्य संशय तो तो ये जो भरत महाराज कथा शुणिकी आपण मैंने भावुए ताले कौन आम समस्ते कौन सबकि काम धंदा छाड़ी आम जंगल को पलैबू से ध्यान करूँ तो से भगवान एठारे समस्त भ्रम दूर कर अर्जुन कहते कि तेणु हे अर्जुन तुम्हें सर्वदा मते कृष्ण रूप से चिंता करवा उचित तुम जो था तत्संगे संगे तुम कर्तव्य युद्ध कर्म कर चल तुम कर्तव्य कर्म कर चल ता सहित मोते चिंता कर आ तुम कर्म को मोते समर्पण कले एवं मन बुद्धि को मोठा स्थिर रखिले तुम्हें निश्चिंत भाव में मोते ही प्राप्त हो तो एठारे युद्ध च जो कहते अर्थात अर्जुन को तुम्हें युद्ध कर निजर कर्तव्य कर्म को कर तो आम युद्ध कौन जड़े चाषी कौन कर चाषी को कौन करिया उचित ना बिल चाष करवा तार काम अटे तार से युद्ध अटे जड़े ऑफिसर सी चाकरी करची तार से ऑफिस रे काम करवा तार निहाती दरकार तार से युद्ध अटे
जड़े माँ तार परिवार जत्न नौची तार ସେଇଟା युद्ध अटे। तो भगवान कहते कि ये भौतिक संसार रे तुम्हें सब प्रकार कार्य को कर, किंतु तुम मन आ बुद्धि को कौन मो ठार समर्पण कर, मते चिंता कर। तुम्हें सर्वदा मते कृष्ण रूप चिंता करवा उचित एवं तत्संगे संगे तुम कर्तव्य कर्म कर चल, युद्ध कर्म कर चल। तो यहीटा हूँ कौन वास्तविक योग पद्धति अटे, ताही भक्ति योग अटे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थन अनुचिंतयन्। तो भगवान कहते हे पार्थ अर्जुन, जे परम पुरुष भगवान को ध्यान करुଥାଏ तार मन ध्यान मार्ग विच्युत न होई सर्वदा मोते स्मरण करिवार लागिଥାଏ, से निश्चय मो पाखरे पहुंचीब। तो एठारे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण शब्द हूँ कौन, हमको अभ्यास अभ्यास योग युक्तेन जो कहुई कि हमको प्रथम दिन जदि आम कह कि आम भगवान को नाम करवा कि भगवान को मन पकेवा, आम मन एत भगवान लगे ना। जिते आम भगवान को नाम जप करने बसवा आम मन भगवान लगे ना। मन चारिआडे भौतिक जगतर सबू जो संसार जाकर कथा आमको मन पड़ो, किंतु आमको कौन करने पड़ो कि हाँ सबकि आमको मन पड़ुची भगवान को पाखे आमर मन लगुना, आम ये जप को छाड़दे भगवान को नाम जप को छाड़दे ताहा नुह। आमको यही भाव अभ्यास करने को हम, मन जुआड़े जाऊँ जाओ ताकू टाणी आणिकी पुणी आमको भगवान कृष्ण चरणारविंद लगे पड़ो, हरिनाम महामंत्र लगे पड़ो, ताकू श्रवण करने पड़ो। तो এটা হচ্ছে কোন মনের স্বাভাবিক অবস্থা, মন আমার চঞ্চল অত্যন্ত চঞ্চল অটে। তো अ, तो भगवान भगवती गीता जो षष्ठ अध्याय कहते ना असंशय महाबाहु मनर मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यास न तु कुंते वैराग्यण च गृह्यते। तो कहते कि ये मन बहुत चंचल, यह कौन संदेह नहीं, किंतु यह बस करवा अत्यंत कठिन। किंतु तुम्हें कौन कर ना अभ्यास, अभ्यास न तु कुंते वैराग्यण च गृह्यते। तो अभ्यास एवं वैराग्य द्वारा ये चंचल मन को मध्य कौन करा जाए ना बसीभूत करा जाई पारे। तो आमको समस्त कार्य करिवार अछि, आमर जो कर्तव्य कार्य को आमको करि दिवार अछि, किंतु आमर कर्मर शैली को बदलाइबार अछि। आमे जेतबे रोषेई करछंती आमे भाबिया भगवान कृष्ण को पई मु कोन करछि ना भोग तैयारी करछि। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଭାବନା କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ କି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହା ସହିତ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପରେ ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯାଇକି ଆମେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତ ଏଠାରେ ଅଜାମିଳଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି କି ତ जो अजामिଳ जे कि से बहुत धार्मिक थिले, प्रथमे जो यौवन अवस्था जो थिले से बहुत धार्मिक थिले। तो से जने ब्राह्मणଙ୍କର पुत्र थिले। आउ दिने ताଙ୍କ पिता कहले कि तुम्हें जाओ जंगल को फूल फल तुम्हें संग्रह करके आण, जोटा कि आमे भगवानकर जो पूजा करवा भक्ति सेवा पाई से कौन कले ना जंगल को गले फूल फल पाई। तो सेठारे जाइकी देखिले अत्यंत कामुक दुई जण पुरुष और स्त्री से माने मद्यपान करके क्रीड़ा करछंती। तो जेतबे से सब जिनस को देखिले ध्याय तो विषान पुंसा
ତ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଅଜାମିଳଙ୍କର ମନରେ କାମ ବାସନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଯୋଉ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରେଇ ବସିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି, ସେଇ ଯୋଉ ଓ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ସେ ଆସକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଯୋଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିକି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ସେ ଅ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କଣ ହେଲେ ନା ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ, ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ କଣ କଲେ, ଘର ପରିବାର କରିବା ଆଶରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୃହ ଅବସ୍ଥାନ କରିଲେ। ଗୃହ କରିବାକୁ ସେ ଚୋରି ଡକାୟତି ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ରହିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ବେଶ୍ୟାଟି ଥିଲା, ସେ ବେଶ୍ୟାଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳରେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅ, ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଥିଲା, କି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ସୁଖରେ ଚଳିପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର 10ଟି ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଭଳି ଯୋଉ 10ଟି ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲେ, ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପୁତ୍ର ନାମ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ କାରଣରୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ୱୀକୃତି ଅନୁସାରେ ବା ଯୋଉ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ, ତାର ସେଇ କାରଣରୁ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କଣ ହେଲା ନା ସେଇ ଛୋଟ ବାଳକର ନାମ, ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ବାଳକର ନାମ ନାରାୟଣ ରଖିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଯୋଉ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତ ଅଜାମିଳ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କାଳ ରୂପୀ ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟରେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ନା ସେ ସାରା ଜୀବନ କଣ ହେଇଛି ନା, ଯେହେତୁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ତାର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଛି, ସେ ଦେଖିଲା କି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଯୋଉ ଯମଦୂତ ମାନେ ବିକୃତ ରୂପରେ ଆସିକି ହାତରେ କଣ ଫାଶ ଧରିଛନ୍ତି। ଫାଶ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁର ଫାଶ ଧରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟାଣିକି ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରିବେ, ଆତ୍ମାକୁ, ଜୀବାତ୍ମାକୁ। ତ ସେଇ ଯମଦୂତ ମାନେ ତାର ବେକରେ ସେ ଫାଶକୁ ଧରିକି ଆତ୍ମାକୁ ଘୋଷାରି ନବାକୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଘୋଷାରିକି ନେଇକି ପଳେଇବେ ଯମଲୋକକୁ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଏପରି ଯୋଉ ଅଜାମିଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଏପରି ଭୟାନକ ସ୍ୱରୂପରେ ଯୋଉ ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ବହୁତ ଭୟ ପାଇକି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଛୋଟ ବାଳକଟି ସେଠି ଖେଳୁଥିଲା, ତାକୁ ହେଇକି ଡାକୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାର କୌଣସି ଭକ୍ତି ଭାବ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ତାର ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ସ୍ନେହ ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ଡାକୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏପରି କି ଯେମିତି ତା ମୁଖରୁ ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା, ଏଠି ଯୋଉ 4 ଜଣ ଯୋଉ ଯୂତ ସରି ଯୋଉ 4 ଜଣ ଚତୁର୍ଭୁଜଧାରୀ ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ, ଆଉ ଅଜାମିଳର ପ୍ରାଣକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ତା ସେ ଫାଶରେ ମୁକ୍ତ କଲେ। ତ ଅ, ସେ ଯମଦୂତ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସେଠାରେ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଲା, ତ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ କହିଲେ କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଅଜାଣତରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ନାରାୟଣ ଦୁଇଥର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସିଏ ତାର ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଜୀବନ ଦାନ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା। ସେଇ ଅ, ଯୋଉ ଚତୁର୍ଭୁଜଧାରୀ ସେ ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା କି ଯୋଉଟା କି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ତେଣୁକରି ସେ ତୁରନ୍ତ କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ସେ ତୁରନ୍ତ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ହରିଦ୍ୱାର ଚାଲିଗଲେ। ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସିକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଜପ
କଲେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ମନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ବିମାନରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସେ ସାରା ଜୀବନ ପାପ କଲା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିମ୍ବା ଯୌବନ କାଳରେ ଯୋଉ ସାମାନ୍ୟ ସେବା କରିଥିଲା ତ ତାହା ହିଁ ତାକୁ ଶେଷରେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ନେହା ବିକ୍ରମ ମନୁଷ୍ୟ ଅସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ ସ୍ୱଳ୍ପମପି ଧର୍ମସ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ମହତ ଭୟାତ୍। ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେ କରାଯାଇଥିବା ଯାହା ବି ସାଧାରଣ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଉ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ। ସ୍ୱଳ୍ପମ ଅପି ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାନ୍ୟତମ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୃତ୍ୟୁର ସବୁଠାରୁ ଭୟ ମହାନ ଭୟରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ତ ଏଠାରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କଣ ନା ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିକି ଗୋଲୋକ ସରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ତ ନରେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯିଏ ସର୍ବଜ୍ଞ ସନାତନ ସର୍ବନିୟନ୍ତା ବା ଜଗତ ପ୍ରଶାସକ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯାହାର ରୂପ ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରର ପରାପରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେ ସ୍ମରଣ ବା ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ସିଏ କୁହାଯାଇଛି ସର୍ବଜ୍ଞ। ତ ଏଠାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ସେ କୌଣସି ନିରାକାର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ସନାତନ ଆଉ ସର୍ବନିୟନ୍ତା। ସେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ସବୁଠାରୁ ଯାହାଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଣ ଗତିଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯୋଉ ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ସୀମାକୁ ଆକଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ମାୟାର ଅନ୍ଧକାରରୁ ସେ ବହୁତ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରୁ ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ତିନି ଗୁଣାତୀତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ପରାପରେ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଏଠାରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର୍ଷଣକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ବିରାଟ ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ଶିବ ସର୍ବଦା କାହାର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସେ ନିଜର ହୃଦୟରେ ଥିବା ଯୋଉ ସର୍ବସ୍ୟ ଧାତର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନା ଯୋଉ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗୁଣାତୀତ ଅଟନ୍ତି, ତିନି ଗୁଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତ ସେଇ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପରମ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥାନ୍ତି। ମାମୁପେତ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦୁଃଖାଲୟମ ଶାଶ୍ୱତମ୍ ନାପ୍ନୁବନ୍ତି ମହାତ୍ମାନ ସଂସିଧି ପରମାଙ୍ଗତଃ। ତ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କି ମାମୁପେତ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଯୋଉ ମହାତ୍ମା ଗଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଦୁଃଖପନ୍ନ ଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜଗତକୁ ଆଉ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧି ବା ଜୀବନର ଉଚ୍ଚତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ତ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତ ହଉଛି କଣ ଦୁଃଖାଲୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମାମୁପେତ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦୁଃଖାଲୟମ ଅଶାଶ୍ୱତମ, ଏହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଦୁଃଖାଲୟ ଏଟା କଣ ଦୁଃଖର ଘର ଅଟେ। ଯେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଦ୍ୟାର କଣ ବିଦ୍ୟାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ପୁସ୍ତକାଳୟ ପୁସ୍ତକ ରହିବା ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ଶୌଚାଳୟ ଶୌଚ କରିବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଠିକ ସେପରି ଏଇ ସଂସାର ହଉଛି କଣ ଦୁଃଖାଲୟମ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଦୁଃଖର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଆମେ ଶୌଚାଳୟକୁ ଯାଇକି ଆମେ କହିବା କି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ବା ସୁଗନ୍ଧ ଖୋଜିବା, ତାହା କଣ ସମ୍ଭବ? ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଠିକ ସେହିପରି ଦୁଃଖାଳୟ ରୂପେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଯୋଉ କଣ ଦୁଃଖ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ସୁଖ ତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେ ବଡ଼ ଘର ବନେଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏକାଠି କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ରୂପକ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ସୁଖ ଖୋଜିବା ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ହିଁ ଅଟେ ଆମର। ତ ଇଏ ଜେଲରେ ଅଛି, ସେ ଜେଲରେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜେଲରେ କଣ ଦୁଃଖ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ସେ ଜେଲର ଦ୍ଵାରା ସେ କଣ ଦଣ୍ଡିତ ହବ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ଲାଗି ରହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି କି ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ହଉଛି କଣ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ, ଯୋଉ 14ଟି ଲୋକ ରହିଛି, ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଲୋକ ହଉଛି କଣ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ। ଆଉ ଭୂଭର ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କଣ ନା ଏ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଅଟେ। ତ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଚାଲିଯିବୁ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକୁ ଚାଲିଯିବୁ, ସେଠାରେ ଆମେ ପରମ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି କେତେ ବଡ଼ ତାହା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆ ବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନା ଲୋକ ପୁନରାବର୍ତ୍ତିନୋ ଅର୍ଜୁନ ମାମୁପେତ୍ୟ ତୁ କୌନ୍ତେୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଏ ଭୌତିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚତମ ଲୋକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନିମ୍ନତମ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ କଣ ଅଟେ ନା ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ହିଁ ଦୁଃଖାଲୟ ଶାଶ୍ୱତମ ଅଟେ। ଆଉ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ 14ଟି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆ ବ୍ରହ୍ମନ ଯୋଉ ଆ ବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନା ଲୋକ, ଏଇ ଯୋଉ 14ଟି ଲୋକ ଉଚ୍ଚତମ ଲୋକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନିମ୍ନ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଠାରେ କଣ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଲାଗି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ହେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର, ଯିଏ ମୋର ପରମ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ ନାହିଁ। ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ରହିଛି ନା ଧନ ରହିଛି, କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ରହିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରହିଛି, ଆପଣ ଯେତେ ସମୟ ସେଠାରେ ରହିକି ସୁଖ ସୁବିଧା ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବା ସୁଖ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ମାନେ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ରହିଛି ସେଇ ଟଙ୍କା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସେତେ ଦିନ ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ଟଙ୍କା ସରିଯିବ, ହୋଟେଲର ମ୍ୟାନେଜର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିଦବ। ଠିକ ସେହିପରି ଆମେ ଏଠାରେ ଭଲ କର୍ମ କରିକି ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ କାହାକୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କମେଇବା, ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିକି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ବା ଯୋଉ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଯିବା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ରହିଛି, ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବା ବା ଧନ ଏକାଠି କରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲକୁ ଯିବା, ଧନ ସରିଗଲେ ଆମକୁ ବିଦା କରିଦେବ ମ୍ୟାନେଜର। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟ ସରିଯିବ, ଆମେ ଉଚ୍ଚତମ ଲୋକକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ବା ଉଚ୍ଚତମ ଲୋକକୁ ଯିବା, ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକୁ ଯିବା, ମହଲ ଲୋକକୁ, ଜନ ଲୋକ, ତପ ଲୋକକୁ, ତପ ଲୋକ ଆଉ ସତ୍ୟ ଲୋକ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକୁ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ହିଁ ରହିଛି। ତ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଇଯାଏ, ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ଏଇ ଯୋଉ
पृथ्वी लोक बा जो मर्त्यमंडल को आसवा को ही पड़ो। किंतु भगवान एठारे कौन कहते जे मोर परम धाम प्राप्त हुए से आ पुनर्जन्म लाभ करे नहीं। तो जोठारे भगवान कृष्णकर जो गोलक धाम ता हूँ कौन परम धाम अटे। ताहा एपरी एक स्थान अटे जो कई गले सी आउ पुनर्बार ये भौतिक जगत रे जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपक दुख भोग करने को आसे ना। तो एठारे तो कहुई कि मानव गणना अनुଯାୟୀ 1000 जुग एकाठी नियाଯାଇଛି ब्रह्मांकर गोटे दिन अवधि एवं यहीपरि मध्य तांकर रातिर अवधि। तो हम्म, तो देखिए गले जो 1000 जुग हूँ कौन ब्रह्मांकर गोटे दिन अवधि आ से भली राति मध्य। तो गोटे जो 1000 दिव्य जुग जैकि कौन गोटे दिन अटे ब्रह्माजी ब्रह्माजी 100 वर्ष बंचती। तो तांकर मध्य मृत्यु रही। तो देखो गोटे उदाहरण स्वरूप आमे आमर कौन आयुष केते बहुत कम 100 वर्ष रु कम। गोटे छोट जीवाणु को आमे देखिबा गोटे छोटा छोट मशा को देखिबा तार जीवन काल किछि घंटा किछि दिन होता है। गोटे माछी की देखिबा आमर गोटे दिन तार अनेक जन्म सदृश अटे। माने गोटे दिन नेले सी जदि गोटे घंटा कि 5 घंटा बंचुची तार केते जन्म बीती सारी। तो ठीक से परी मनुष्य मानकर जो 4टी जुग रही दिव्य जुग जोटा कहुए सत्य त्रेता द्वापर आउ कली ये 4 जुग को मिसेले गोटे महायुग हुए जार जहाँ केते वर्ष 43,20,000 वर्ष। एभली 1000 महायुग जिते बीती जाए से ब्रह्मांकर गोटे सकाल रु संज मात्र 12 घंटा होता है। आ ब्रह्मांकर आयुष ये जो ब्रह्मांकर पुणी परवर्ती देखा गले परवर्ती 12 घंटा जोटा कि संध्या समय रात्रि तो सहीटा हूँ 12 घंटा ताहा मध्य से भली 1000 महायुग होता है समय। तो आईभली भाव में ब्रह्मांकर आयुष केते होता है 100 वर्ष। एते बड़ आयुष होते मध्य ब्रह्माजींकर आयुष शेष होता है दिने ब्रह्मांकर मध्य पतन होता है ब्रह्मलोक मध्य विनाश होता है। तेणुक जो गले जीव सेठारे कौन हम ना दुख रही आज नुहे तो काली दुख ही आसो। तो सेठा ब्रह्मांकर मध्य मृत्यु रही जो ब्रह्मांक दिन सृष्टि हुए बहु संख्यक जीव जीव सृष्टि होती एवं ब्रह्मांक रात्रि समय से समस्ते विनिष्ट हो जाती। बारंबार दिन आसे एवं ये जीव मान सक्रिय पुणी थे हे पार्थ एवं से माने असह्य भाव में विसर्जन हो जाती। तो देखिए गले जो महायुग गोटे महायुग कौन आम देखिले कि जो 4टी जुगर समाहार और 1000 महायुग पर एभली भाव में आम देखती कि पुणी थे आम भगवान को मध्य प्रवेश कर जाती। पुणी दिन आसिले ब्रह्माजींकर आम पुनर्बार सक्रिय हो जाती और रात्रि आसिले आम पुनर्बार भगवान ठारे आम प्रवेश कर जाती। तो ये गोटे जो गोलक चार्ट देखाई जूम हम कि नहीं। हरे कृष्ण देखा जाऊँ आपन को जस्ट अल्प किसी जल्दी आम चेष्टा करिया सारिया ପାଇଁ। तो
ये जो ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଏଇଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା କରଣତକ ସାଗରରେ ଭାସି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ହୁଁ, ଏଇ ତଳ ଭାଗ ଯୋଉଟା କି କଣ, ଏଇଟା ଭୌତିକ ଜଗତ, ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ପୁରା ଯୋଉ ଅ, ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପୁରା ଜଗତର। ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ, ଯାହା ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ରହିଛି, ଅ, ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ଯୋଉ 14ଟି ଲୋକ ରହିଛି। ମୁଁ ଏଠି ଜୁମ୍ କରିବା, ଏଇଟା ଅ, ଏହାର ଉପରେ କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ତ ଏଇଥିରେ 14ଟି ଲୋକ, ଯୋଉ କରଣତକ ସାଗରରେ ହୁଁ, ଏଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବନ, ଯୋଉ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ, ଏଠି ଭଗବାନ ରାଧାରାଣୀ କୃଷ୍ଣ ଏଠି କଣ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଖୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଜଣେ ସଖୀ, ଯୋଉ ସଖୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପରେ ଏମାନେ ସଖୀ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ଲଳିତା, ବିଶାଖା, ଇନ୍ଦୁଲେଖା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ ନା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ଆଉ ରାଧାରାଣୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପର ପାଖୁଡା ଯୋଉ ହେଇଥାଏ, ତ ସେଇ ପାଖୁଡା ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୀଳାମାନ ହେଇଥାଏ, ତ ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାମାନ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପାର୍ଷଦ ମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋପୀ ଗଣ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ପରମ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯୋଉ ଚାରିକନ୍ୟା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅନିରୁଦ୍ଧ, ସଂକର୍ଷଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଅବତାର ମାନ, ଯୋଉ ଚାରି ଅବତାର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ସଂକର୍ଷଣ, ଅନିରୁଦ୍ଧ, ଯୋଉ ଚାରି ଅବତାର ଏଠାରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ହଉଛନ୍ତି କିଏ, ସଂକର୍ଷଣ। ଆଉ ସଂକର୍ଷଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ଆସନ୍ତି ନା ମହାବିଷ୍ଣୁ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ମହାବିଷ୍ଣୁ କଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ରୋମ ଛିଦ୍ରରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ এই ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନ କରଣତକ ସାଗରରେ ଭାସି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଗର୍ଭୋତକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ନାନ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାଭି କମଳରୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ପଦ୍ମନାଡି ରହିଛି, ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ, ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ନାଡିରେ 14ଟି ଲୋକ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନା ଲୋକ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୋଉ 14ଟି ଲୋକରେ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ଆସୁଛି, ଆଉ ଉପରକୁ 7ଟି ଲୋକ, ତଳକୁ 7ଟି ଲୋକ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ହଉଛି କଣ ଆମର ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ। ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅଟେ। ଏଇ 14ଟି ଲୋକରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅଟେ। ତ ଆମେ କେତେ ଛୋଟ ଅଟନ୍ତି ଆମେ ତାହା ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ, ଗୋଟେ ଦେବପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଲୋକ ଚାର୍ଟରେ ଅଧିକ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଜୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ ଯିବା। କହୁଛନ୍ତି वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु पुण्य फलं प्रदिष्टम्। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्। अत्येति तर्चार्वमेदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्। तो इस श्लोकରେ भगवान କହୁଛନ୍ତି କି କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜଣେ କଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର
पुण्य कर्मर फल को अतिक्रम करिकी पुण्य कर्म कौन कले कले कौन हम ना ये 14टी लोकरे ही आम पुण्यमान होतुआ किंतु जेतेବେଳେ आमे परमपुरुष भगवान भक्ति सेवा को प्राप्त करवा सेतेବେଳେ आमे परम धाम को प्राप्त हेबा जो व्यक्ति भक्ति जोग मार्ग अवलंबन करे से वेदाध्ययन फल दृढ़ व्रत विधि आदि यज्ञानुष्ठान फल दान करिवार फल किंवा चिंता करवा एवं सकाम कर्मर फल वंचित हुए नहीं शेष से परम धाम को प्राप्त हुए तो हम्म, तो एठारे भावन्तु कि गोटे बहुत बड़ गोटे बिल्डिंग रही जो कि बहुत बड़ 100 महला विशिष्ट बिल्डिंग रही तो सेटाकू जदि आपण सबुठारु उच्चतम महला को जीवाकू चाहिए एवं आपन सीढ़ी दिज्व कि हाँ आप सीढ़ी पकईकी जाते ऊपर तो आपन को बहुत कष्ट हम बहुत समय लगे अधा बाटू आप हालिया होगी आउ जापर ना ऊपर को तो यही जो सीढ़ी मार्ग हूँ कौन जहाँकि वेद पाठ करवा बा जो कर्मकांड पद्धति को आचरण करवा वर्ष वर्ष करी तपस्या करवा दान करवा तार फल हूँ कौन आम सीढ़ी देकी जीवा द्वितीय उपाय ये भगवान स्पष्ट भाव कहते कौन व्यक्ति भक्ति जोग मार्ग अवलंबन करने पड़ो जदि करुच्ची ताले से ऑटोमेटिकली वेदाध्ययन फल दृढ़ व्रत विधि आदि यज्ञानुष्ठान फल दान कर फल कि चिंता करवा एवं सकाम कर्मर फल से वंचित हुए ना से ए सब को प्राप्त करे ता सहित शेष कौन हुए से परम दिव्य धाम को गोलक वृंदावन को वैकुंठ धाम को से प्राप्त होता है तो जेपरी जो द्वितीय मार्ग हूँ कौन भक्ति जोग जदि लिफ्ट लगी लिफ्ट भितर बसव से गोटे स्विच चिपिवा मात्रे से सबुठारु उच्चतम महलार से पहुंची पार कम समय मध्य से सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त पारिब ता हूँ कौन भक्ति जोगर मार्ग अटे तो भगवान को वेद हो तपस्या हो कि विभिन्न कर्मकांड पद्धति द्वारा आम प्राप्त करें ना बहुत कष्ट साध्य अटे भगवान कौन अनन्य भक्ति द्वारा ही भगवान जना जाई पारंती तेणु जे ये अष्टम अध्याय हूँ कौन भगत प्राप्तिर जो सबुठारु महत्वपूर्ण विषय अटे जदि आमे जो मृत्यु समय जो से परीक्षा समय आमे जदि सफल होगा चाहती तेरे आमको आज ही अभ्यास करिया पड़ो अभ्यास जोग आमको कौन सी महान पंडित हबार आवश्यकता नहीं कि सब किसी त्याग करके जंगल को पलैबार आवश्यकता नहीं सन्यास नहीं कि ये भौतिक जगत रे भौतिक संसार रे रहीकि समस्त कर्तव्य को पालन करिकी आमको अभ्यास करिया पड़ो परमपुरुष भगवान को ठारे आमर मन को लगे पड़ो और निष्ठार सहित भगवान करे ये जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये मंत्र को जप करे द्वारा ही आमे शुद्धता को प्राप्त करि परिबा एवं भगवान कर भक्ति सेवा जोड़ी ही परिबा शुद्धता न आसिले भगवान हमको भक्ति सेवा प्रदान करिवे ही नहीं तो एठारे आमे कौन देखिले ना ब्रह्मन लिविंग एंटिटी जो हमें जो में जो टेबुल ले देखिले तो जो ब्रह्मन हूँ कौन जीवात्मा आदिदेव जो हूँ परम अधिदेव जो हूँ कौन यूनिवर्सल फॉर्म भगवान कर जो विश्व रूप अधियज्ञ जी कि परमात्मा समस्त हृदय विद्यमान करती स्थित अटंती
आध्यात्म जोटे हूँ नेचर ऑफ लिविंग एंटिटी कि से जीवन स्वरूप हूँ कृष्णर नित्य दास से भगवान अंश अटे एवं अधिभूत जो हूँ भौतिक जगत जे मृत्यु समय निजर शरीर छाड़ी मते एकुटिया मन पकई थाए से संगे संगे मोर प्रकृति को प्राप्त करी थाए तो प्रयाण काले च स्मरण मुक्त कलेबरम तो प्रयाण का समय मृत्यु समय जे मते मन पकाए से कौन करे ना से मोर प्रकृति को प्राप्त करें जिते से निजर शरीर छाड़ती जेकोसी अवस्था माने जोपरी भाव ताठार थाए से अवस्था अनुसार से निश्चित भाव से भाव अनुसार से शरीर प्राप्त होता है भौतिक जगत सर्वोच्च ग्रह ठार आरंभ कर सर्वनिम्न पर्यंत सब दुखर स्थान जो बारंबार जन्म एवं मृत्यु रही एपरिक ब्रह्मलोक आम देखिले ब्रह्माजी आयुष से 100 वर्ष अटे किंतु आम तुलन आयुष अधिक अटे किंतु ताहा कौन दुखर स्थान अटे से मृत्यु रही जड़े व्यक्ति जी भक्ति सेवा मार्ग ग्रहण करे से वेद अध्ययन करने उत्तम बलिदान यज्ञ दान देवा कि दार्शनिक एवं फलप्रद कार्यकलाप प्राप्त फलाफल वंचित हुए ना शेष से सर्वोच्च वासस्थान परम पुरुष भगवान दिव्य धाम को प्राप्त करें। हरे कृष्ण। तो कहार किसी जदि क्वेश्चन अच्छी आम नहीं पारिबा। हरे कृष्ण। ठीक है जदि कहार किसी जदि डाउट्स अच्छी ए अध्याय आपण मैंने पचारि पारिबे। हरे कृष्ण। ठीक अच्छे आपण मानकर जदि किसी डाउट्स नहीं आमे माने एठी विराम देवा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। एठी लाइट चली गला प्रभु जी पावर कट हेगला अच्छा अच्छा ठीक है। वर्षा होत तो आज्ञा आज्ञा ठीक आज्ञा अच्छे आमे एठी विराम देवा प्रभु जी। आज्ञा आज्ञा। मंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण समस्त को 3 थर हरे कृष्ण महामंत्र करवा ये विराम देवा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे 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 राम कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।